Okay. Tentang kita buat revision ABC ya. Okay. Life is a choice. Ayo, semua kebanyakan sudah hilang ah. Okay, satu kali lagi ya. Life is a choice between my birth and my death. Sekali lagi. 1, 2, 3. Life is a choice between my birth and my death. Okay. So, saya akan mulakan dengan soalan yang paling asasi. Do you really want to choose a good life? Yes. Sure? Yes. Okay? Because that choice is the key. That choice adalah kunci. Okay? Kepada perjalanan yang bakal kita semua ambil. Okay? So, saya berkongsi di gereja last week tentang bagaimana firman Tuhan yang dapat diubah menjadi kepada pribadi kita. Okay? The word of Jesus in John says, the word become flesh. Dan Tuhan Yesus, dia sendiri adalah example di mana firman Tuhan menjadi seorang manusia. Okay? Tuhan Yesus yang Bapa Tuhan yang telah berikan firman dia daripada berapa tahun, saya rasa kalau tidak salah about 700 sebelum Masehi. Okay? Tuhan telah berkata kepada manusia, kepada orang di Ibrani, the Hebrew, okay, yang Tuhan akan mengutuskan seorang anak. Masa itu adalah perkataan. Tuhan kata, saya akan memberikan seorang anak akan dilahirkan. Okay? Itu adalah perkataan, iaitu firman Tuhan. Tetapi maju dalam perjalanan masa, apabila sampai ke tahun Masehi 4 Masehi, Tuhan Yesus dilahirkan dalam daging, dilahirkan dalam bentuk manusia. Dan perkara ini membuktikan firman Tuhan memang sedia untuk menjadikan pribadi kita. So, firman Tuhan bukan sahaja cakap kosong. Firman Tuhan yang janjikan kita damai sejahtera. Dia memang sukacita untuk Tuhan supaya kita menerima dalam segi fizikal damai sejahtera. Dan Tuhan janjikan masa depan yang baik dan berjaya, dan firman Tuhan itu akan dengan sukacita Tuhan ingin kita semua menikmati hidup yang damai sejahtera dan berjaya. Okay? So itu adalah tema dan juga hala tuju yang kita nak buat. Okay? Walaupun kita tidak kira berapa umur kita, berapa mudanya kamu, berapa tuanya saya, berapa lagi tua orang lagi daripada saya, tetapi kepada kita semua, firman Tuhan sedia dijadikan protein, dijadikan kalsium, dijadikan tulang, dijadikan daging dalam pribadi kita. Okey? Dan kita juga akan repeat adalah kata kuncinya. Berulang melakukan firman Tuhan. Dan last week, saya jemput Joel dan juga Kevin datang ke sini. Firman Tuhan yang diberitakan bukan lagi milik Kevin. Firman Tuhan yang Joel dengar bukan lagi milik Joel. Sehingga mereka dua-dua mengambil firman Tuhan itu dan memiliki dia dan melihat firman Tuhan dan lakukan. Okey, supaya mengikut rupa dan gambaran firman Tuhan, mereka dapat mendirikan blok yang mereka siapkan last week. Okey, so hari ini kita nak ambil daripada tema itu dan saya letakkan tajuk dia. Tolong baca. From good thought to God, good life. Okay, from good thought to good life. Okay, life kita, hidup kita sebenarnya semuanya mula daripada thought. Okay, thought kita adalah dalam otak kita dalam bentuk neuron.
Okay, dia memang sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Daripada pikiran minda kita, dia akan tukar kepada neuron, dan daripada neuron dia akan ubahkan emosi kita, dia akan ubah dan memandu cara kita berfikiran atau aktiviti kita. Sama ada kita nak celek mata semasa di dalam gereja atau kita nak tidur, itu di atas pilihan dan juga aktiviti dalam otak kita. So kita nak teruskan kepada the next slide. Ini adalah ini adalah tema. Repeatedly have good thoughts. Repeatedly have good actions from morning to night. Itu adalah apa yang kita nak capai melalui message ini. Pilih, make a choice, buat pilihan supaya dari pagi sehingga ke malam kita nak pegang dan melakukan good thoughts, pikiran yang baik dan juga action yang baik. Kerana dalam tubuh kita punya otak, dia tidak boleh bezakan. Thought itu adalah daripada imaginasi atau yang sebenarnya. Kalau kita tutup mata dan kalau kita fikir perkara yang sangat ngeri, walaupun dari segi imajinasi, tetapi dalam otak kita dia tidak dapat bezakan itu sekadar imagination. Dan kalau dalam otak kita, dia berasa kita ciptakan satu thought yang negatif, thought yang mengerikan, dan otak kita daripada hypothalamus kita, dan dia akan sambung kepada pituitary kita dan sehingga ke adrenal kita. Mereka exist ini, mereka akan hasilkan sesuatu hormon supaya mereka bersedia untuk membolehkan kita jadi fight and flight. Maksud dia, kiranya daripada cuma fikirkan saja perkara yang negatif, dan tubuh kita akan bertindak balas dan memberikan hasil yang membahayakan kesihatan dan juga akan memudaratkan hidup kita. Dan kalau kita boleh hasilkan negative thoughts, pastinya kita juga boleh hasilkan positive thoughts. Betul tak? Haleluya. Itu atas pilihan kita semua. Kita teruskan. Dan kita baca ayat yang Mazmur berikan kepada kita. 1, 2, 3. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord to be praised. One more time. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Pagi tadi kita pilih satu lagu yang sangat-sangat sesuai. Sunrise to sunrise. What did he say? Next? What's next? I will seek your face. Betul tak? One more time. Sunrise to sunrise, I will seek your face. So dari sunrise terbitnya matahari sehingganya terbit ke matahari. That means terus berulang saja. Betul tak? From sunrise to the next sunrise. And then from this sunrise to the next sunrise. And then from this sunrise to the next sunrise. That we will seek your face. We will seek siapa punya face? Jesus face. Kita bukan seek K-pop bintang K-pop. Kita tak fix muka mereka tau. Betul tak? One more time kita nyanyi sunrise to sunrise ya. 1, 2, go. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Bagus. Kita teruskan. Kenapa
kenapa thoughts begitu penting? Kerana apa yang akan terhasil di hujung sana, apa yang terhasil di dalam hidup kita, tidak kira dari segi rohani, tidak kira dari segi pembelajaran, tidak kira dari segi keuangan, tidak kira dari segi fizikal, tidak kira segi manapun, kesemuanya mula daripada apa dia? Thoughts. Dan dia akan pasti sampai ke life. Dan di antara ini, thought pasti dengan thoughts kita, tubuh kita akan bertindak balas untuk menghasilkan feeling. Dan melalui feeling, dia menjadi suatu kuasa yang sangat kuat untuk mendorong. Dia macam bateri. Okay? Macam bateri. Dan daripada feeling, dia akan mendorong kita kepada action. Dan daripada action, kalau berulang lagi thought yang sama, dia akan hasilkan feeling lagi dan dia akan push kepada action. Dan berulang lagi thoughts, feeling, action, thoughts, feeling, action, thoughts, feeling, action, dan berulang-ulang-ulang dan akan bentuk habit. Okay? Dan daripada habit, secara sengaja atau tidak sengaja, sesuatu hidup akan dibentuk. Baik atau tidak bergantung kepada thoughts. Okay. Kalau John tolong blackkan screen dan kita ingat balik apa yang dimula di sini. Apa di sini? Thoughts, feelings, action, habit, life. One more time. Thoughts, feelings, action, habit, life. Okay, simpan ini dalam fikiran kita. Sebab kalau kita betul-betul mau ubah hidup kita, kita memang mau nak ubah peribadi kita kepada sesuatu yang lebih baik, kita perlu mula daripada Thoughts, feelings, action, habit, life. Okay, thank you. Bagus. Simpan itu. Okay, teruskan. Okay, the next one. Okay, so whether you think you can or whether you think you can't, you are right. Okay, sama ada you fikir saya tak boleh atau you fikir saya boleh, kedua-duanya you are right. In other words, if you say I can do mathematics, you are right. At the same time, if you say I cannot do mathematics, you also right. Why? By scientifically proven, your feeling depending on your thoughts. Your action depending on your feeling. And then your habit depending on the repeating of your thoughts, feeling, action. So, kalau Joyce kata saya tak boleh main gitar lah, dia tak boleh main gitar. Kalau Joyce kata saya boleh belajar, saya nak gitar, saya pilih mau main gitar, dia boleh buat. So that is why whether you think you can or whether you think you cannot, you both right. So kalau itu adalah keadaan dia, yang mana yang kamu suka pilih? You can, right? Okay. So now let's go on. Okay, kita nampak signboard ini kan? Ada pernah nampak signboard ini di tepi jalan? Tak ah? Tak pernah? Di mana kita tengok signboard ini ya? From Gavin traffic light, right? Okay. I saw this traffic light somewhere. Okay, alright. Okay, tolong kita baca. Ikut suka duka. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Ci kiao kiao. Okay. Kalau kita ikut saja. Okay. Ikut je. Apa yang dapat tu? Okay. Kerana Tuhan tidak cipta kita sebagai seorang yang pengikut buta buli.
Correct? God makes you more than conqueror. Betul tak? God makes you lebih daripada pemenang. Okay? Jadi, rasa suka hati itu bukan jadi bos kita. Tuhan Yesus jadi bos kita dan kita yang akan memandu feeling kita. Dan bos Tuhan Yesus akan memandu apa yang kita lakukan. Okay? Good? Okay, kita ulang. Okay, kita blackkan dia. Okay. Okay, apa yang dikata sana? Ikut suka duka, ikut rasa nyasa, ikut hati mati. Okay, so kita sudah tahu takkanlah kita jadi bodoh macam tu kan? Kan? Takkanlah kita nak jadi pengikut yang buta buli. Kita pilih untuk jadi seorang yang memimpin hidup kita di bawah pimpinan Tuhan Yesus. Okay, kita teruskan. Okay, kita nak... Okay, dari semuanya bermula daripada good choice. Alright? Good choice bawa kepada good feeling. Good feeling bawa kepada... Kamu sambung. Okay. Good thoughts. Good habits. Belum habit. Good actions. And then? Good habits. Good life. One more time. Good thoughts. Good feeling, good action, good habit, and good life. Okay. So dengan good choice, kita yang akan membawa kepada kita pilih untuk membina good thoughts. And then good thoughts membawa kepada feeling dan kepada action. Dan saya pecahkan action dari segi perkataan yang kita cakap. Good say. And then good saying kepada good doing. And then good doing kepada good habit. Dan kepada good day. Kepada good life. Okay, kita teruskan lagi. Dan, okay. Kerana banyak sangat nanti kita tak boleh ingat kan? Okay, saya singkatkan lagi. Good choice kepada Good thought, good feeling, good say, good do. okay, dan pergi kepada next slide. Okay, so kita nak gunakan, ini adalah slide yang terakhir kalau tak salah. Kerana ini adalah praktikal yang saya buat dan juga saya menjemput kita semua buat sama-sama. Okay? This is the practice that I do. This is the practice that I do and I don't want to be kedekut dan simpan petua kejayaan kepada diri saya sendiri sahaja. Okay? Saya nak kongsikan supaya kita semua mendapat good life. Okay? So, kita nak gunakan empat greetings yang kita sentiasa guna. Kan? Kita sentiasa kata, hi, good morning. Dan kita sentiasa kata, good afternoon. Dan good evening and good night kan? Okay? Now, I want us, okay, kalau boleh, bersama-sama dengan saya, pada setiap pagi, petengah hari, petang dan malam, kita buat kitaran yang berulang dengan good thoughts, good Feeling, good action, good habit, and good life. okay, kita mulakan. Bagaimana kita nak buat ini? Okay, kita teruskan. Okay, pada good morning, perkataan more. Okay, perkataan morning itu mengingatkan kita tentang more of Jesus. Okay, the good morning mengingatkan kita, I want to have more of Jesus. Okay, at good morning apa yang kita buat? More of Jesus. One more time. I want more of Jesus. Okay, one more time. Good morning meaning I want more of Jesus. So kita akan doa dan buatkan action setiap pagi kita bangun. So from morning, the moment you open your eyes, you say a short prayer, Lord Jesus, I want more of you. Can we say that? 1, 2, 3.
Lord Jesus, I want more of you. One more time. Lord Jesus, I want more of you. Mula daripada good thoughts, kerana kita mau lebih daripada Tuhan Yesus. We want to know more, mengenali Tuhan Yesus dengan lebih teliti dan banyak. Dan lepas kita sebutkan, kita buat sesuatu supaya kita dapat lebih mengenali Tuhan Yesus. Bagi contoh, sila bagi contoh. Apa yang kita boleh lakukan? That means sebelum kamu pergi sekolah, when you wake up, Angeline sebelum pergi sekolah atau pergi kerja? Sekolah. And Kelvin sebelum pergi kerja. Okay? So, and you wake up, what can you do? Because you sudah doa, kamu sudah kata, I want more of Jesus. Then what will you do? The next thing. Ambil Alkitab. Reading a Bible. Okay? Just read a Bible. Okay, boleh tak kita mula daripada Gospel of Mark? Gospel of Mark. Okay? Dari pagi, kita ambil Gospel. Lepas kita bangun dan say, I want, Lord Jesus, I want more of you. Amen. And then terus ambil buku Mark. And then baca. Okay? Nak baca berapa banyak, that one, it can be up to you. I don't want to paksa, mesti habis 2-3 bab. No. Because if you make the choice, you will know what to do, kan? Okay. And then kita pergi, kita pergi ke sekolah, kita pergi kerja. Bila sampai pukul 12, kita pergi kepada mana? Next. Good afternoon. Pada waktu good afternoon, apa good thoughts yang kita nak simpan? After, perkataan after mengingatkan kita, after I was born. The good things that happened after I was born into the world. Okay? The good things that can be because after I was in school. The good thing after I am in the kitchen. Let's say you are in kitchen. Let's say you are in the dining hall makan. Okay, good afternoon. Masa kamu makan tengah hari. Good afternoon. What is the good that I can thank God for? Because I was here. Because maybe, yes, because thank God for the food. Yeah, and also thank God for the people who cook. And then, thank God that after I'm here, I will help to wash dishes. Okay, there's some good that kita boleh buat. Okay, good afternoon is the good thing after I am here. Okay, so for example, nanti pukul tengah hari. Good afternoon meaning kita say and do something, the good thing that happened to Rafa's home after I'm there. Correct? Okay, contoh, kita cari 2-3 contoh. Okay, kita boleh, the good thing is, maybe I boleh cuci pinggan, boleh sapu lantai, boleh kemaskan rumah. Ada apa lagi? What are the good things that after you are in Rafa? The good thing after you are born. What are the good things? So, lagi satu contoh. Kita nak practice terus. What are the good things? What are the good things? Okay, start think. Okay, nanti the next time when I meet, I will continue to cari. Kita akan kumpulkan lebih banyak lagi perkara yang kita boleh praktikkan. Okay, dan kita pergi kepada evening, kan? Okay, good evening. Perkataan evening mengingatkan kita there is something good, even though some bad things happen. Okay, even though, walaupun ada perkara yang tidak begitu happy, tetapi kita boleh doa dan lakukan sesuatu kerana di dalam perkara itu masih ada lagi perkara yang baik. Okay, good evening. Bila sampai ke waktu petang, okay, I will seek your face, betul tak? So daripada waktu petang, bila good evening, doa
Thank you Jesus. Even walaupun ada sesuatu, okay, kamu tahu mungkin contoh, I was scolded by teacher, okay, even though kawan saya tak ajak saya, okay, even though walaupun perkara yang tidak berapa happy, but I thank you, you are my best friend. Kan? Dan kita pergi kepada waktu malam. Okay, waktu malam. Good night. Good ingatkan kita nigh atau near. Okay? Near. Thank you Jesus that you draw me nearer to you. Kan? Thank you Jesus, I want to go near to you. Dan kita buatkan sesuatu. Bagi contoh apa dia? You can sing a song before you sleep. Right? You can sing sunrise to sunrise. I will seek your face. And then what else? Okay, what else? We can pray. Yeah, we can pray. Yes. So you pray, then you sleep. Imagine, ini satu imagination, thoughts yang sangat baik. Every time you sleep, you imagine kamu tidur di dalam kandungan Tuhan Yesus. Okay? Kamu tidur di dalam dukungan, the embrace of God. And then when the next morning come, what else? When the next morning come, good afternoon, evening, good afternoon, good morning, good afternoon, and then berulang. So good thoughts starting daripada petang, daripada pagi, sehingga kepada the good thoughts in the afternoon, and the good thoughts in the evening, and the good thoughts at night. And then the good thoughts bawa kepada apa dia? Good feelings. Good feeling in the morning, good feeling in the afternoon, good feeling in the evening, and good feeling at night. Okay, lepas feeling apa dia? Action. So good action in the morning, good action in the afternoon, good action in the evening, and good action at night. Then apa dia? After action is what? Habit. Okay, good habit in the morning, good habit in the afternoon, good habit in the, and good habit at night. Lepas habit apa dia? Good life. Good life in the morning. Yes. And then do you see kalau kita, so in the morning we give thanks and say and do. Say and do. Lord Jesus, I want more of you. And then in the afternoon, just say a prayer. Lord Jesus, I thank you for the good things that happens after I was born. Kalau boleh, sebutkan dengan lebih spesifik. What is the good thing? What is the good thing? My mom has me to help her to carry the heavy things. Or Auntie Grace have me to help her to kemaskan rumah. Okay? And then, by the evening, walaupun ada perkara yang tidak berapa happy, thank you Jesus for the not so happy thing, because you loves me always. And then sehingga ke night, sebelum tidur, apa yang kita buat? Pray. And then, because pray apa dia? I want to go near to Jesus. Okay? So, boleh tak kita semua lakukan perkara ini? Boleh tak? Okay? Sejak saya join 2-3 minggu lepas, saya sentiasa dengar Auntie Helen, kita punya taukeso. Okay? Saya selalu dengar Auntie Helen kata, pray in the morning, pray at night, pray in the morning, pray at night, and then prepare testimony. Betul tak? So, kita harap message hari ini mematuhi nasihat Auntie Helen. Okay? So, the next time when Auntie Helen, okay, tanya kamu boleh kata, ya Auntie Helen, saya ada pray. Kan? And not only pray in the morning and not only pray at night, I pray in the middle.
I pray in the afternoon, I pray in the evening. Boleh tak? Okay, so kita lakukan ini dan kita balik kepada slide yang tadi. Up, lagi. So, this will be the last slide. So, good thoughts, 1, 2, 3. Good thoughts, good feeling, good action, good habit, and good life. And black it up. Okay. Now you say, 1, 2, go. Good thoughts, good feeling, good action, good habit, and good life. Thank you. Let's pray. Tuhan Yesus, firman-Mu telah diajukan kepada anak-anak tersayang kita. Dan juga Roh Kudus telah tanam di dalam mereka biji benih firman Tuhan yang akan pasti berbuah dengan buah yang manis dan buah yang menjadikan hidup mereka penuh dengan kasih sayang, damai sejahtera dan juga membolehkan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Tidak lagi mereka membutak-buli mengikut rasa dan menghadapi binasa. Tidak lagi mereka membutak-buli mengikut hati dan mencapai kemati. Tidak lagi mereka membutak-buli mengikut dunia, tetapi mereka menjadi pribadi yang begitu khusus untuk Tuhan Yesus. Dan berkati Joel dan Asrat yang bakal akan pergi ke KL selama 3 bulan. Dan supaya mereka terus bertumbuh dan dengan firman Tuhan bertumbuh dalam mereka dan menjadi sebahagian, memang menjadi pribadi mereka. Bagi anak-anak kita yang tidak ada di KL, walaupun di Kuantan, mereka masih lagi terus menerus dibina oleh firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi protein di dalam tubuh mereka dari pagi. Good morning, more of Jesus. Good afternoon. Give thanks to God after I was born. The good things happen. And good evening. That even though there is some bad things or not so happy things, there's still God's love to see us through. And good night. That we always want to draw near to Jesus. Until when we wake up again in the next morning, we repeat beautifully the more of Jesus. Thank you, Lord. Your word you preserve. Your word you brings to fruits. In Jesus' name. Amen. Okay, so kita beri tepukan kepada Yesus ya.